usa ka kasakyanan dili jud ay lalim guys. Kung naa kay mga buhi guys, dapat andam ka guys nga sakripisyo guys sa imong mga alaga. Kay kung dili nimo gahinan og oras guys sa pagkuha og kumpay guys, bati ang resulta sa imong pagbuhi guys. Madaot dayon ang imuhang similya sa kanding ug baka, bati ang labas ana guys. Dapat nga gahinan jud na siya nimog time guys, kay kuhaan jud na nimo kumpay. Kay dili masilbi guys nga magsalig lang ka sa tugway-tugway lang, imong ilawig lang, di masilbi guys. Kay daot ka imuhang kanding ana guys. Yun ang resulta sad sa mga anak kung mosanay sa guys, usahay nga daot imong kanding, usara sad ang labas kung mga anak ang imong kanding guys. So dapat imuhang patambukon na siya guys. Original akuan ra gud guys kanang mga pagkaon nga naa sa palibot nimo guys. Imuha ra na imuhang ilawag nila guys. Ayaw nang to mga grow, mga pigs, ayaw guys, kay bati ang resulta sa kanding sana guys. Kaning kuha guys, kuha radyo guys, kaning natural radyo ang ilahang ipangaon na ni guys. So kuha aglaw dayon lawig, dili sad na silbi guys nga dili sad nimo ilawig guys. Mapulan man din sila guys nga sige lang kuhaan nimo glaw, mapulan po na sila pagkaon guys. So dapat balanse ang imuhang pag-atiman sa mga alaga guys. So dagahan na kayo kog kumpay guys. Dala pa ni ugma, dala ni ugma. Ay, gabi akong butangan kay mungaon man po sila gabi guys, mangita na sila guys. Kay magtiyabaw ni sila guys kung kagabi guys, kung wala sila kumpay guys nga gibutang guys, magtiyabaw na sila guys. Dapat kada gabi sad butangan na nimo og kumpay guys para dili sila magtiyabaw. Ay mangita man na sila pagkaon guys. Sige guys, amping mo guys. Sige, thank you.